Grab on guys. May booking na ako guys dito sa Bontard. Dalawang deliver. Isang Moldex, tapos yung isa guys Suzuki Marcos Highway number 671 851. Haba. Moldex. Hello sir. Sir Samuel? 671 621. Just give me 150 and keep the rest. Okay sir, thank you. Thank you sir Samuel. Thank you so much. Thank you, welcome sir. Be safe. Thank you. Naka-receive tayo ng tip. Pag nakukuha ko nga yung booking niya guys, lagi yun nagtitip. Foreigner, pang dagdag gasolina. Next deliver, Tuba. Let's go. Nakakuha ko ng backload. Pick up sa may Adiwang, going to Bermuda Hills. Sir Paulo? Sir Paulo. Okay po. May contact number po siya, no? Yung padadalan po. Matcha-check ko naman po mamaya pag ano ko. Ano po? Patayin ko ako ng binulan natin. Kaya nga Sir, may babayaran po kayo. 740. Kaya na lang 200. Sige po. Ito po. Thank you. 200. Thank you po. Thank you. Sige po. Ingat po. Thank you. Okay. Next booking guys. GrabMart. Ayos yun ah. May second tip. Takay Lodge. Unang deliver. Sir Roan? Okay. 225. May split na change mo sir? Thank you. Hello ma'am. Hello po. Good evening po. Ma'am, nandito na po ako sa pin location. Hello. 564 po. Wait lang po ah. Yes ma'am. Thank you. Order is ready. Notify customer. 64 po. Excuse po. Thank you. Trinidad guys. Jollibee. Going to Piping Hill. Sa Liblib. Ewan ko saan yan. 495 ba kayo? Yes ma'am. 495 po. Thank you. Next pickup session Inasal. Ito po. Hindi po. Number 972 meron na. Morning ma'am. 424. Thank you. You have 1 peso change. Welcome, thank you. Naka-pick up tayo guys dito sa Good Taste. Going to Asin Road. Time check 2:30 AM. Makaisa pa sana bago umuwi. Hanggang ano oras ka duty? Nang diretso sundo. Deliver mo na ako. Ingat. Last deliver guys dito sa may Tulip. Time check 3 AM. Kuya, Hello po po. kayo. Morning. Dito po sa ano, kung saan nyo pinin ma'am, Tulip Place. Malapit sa bridge ma'am ng Teachers Camp. OMG. Nasaan po ba kayo ma'am? Bawal ka ba pumasok sa teacher's camp, kuya? Kuya? Yes ma'am. Hello po. Hello, kuya? Saan kayo ma'am, banda? Pababa. Sa teacher's camp mismo, kuya. Sa may gate po? Apo. Sige ma'am, antayin nyo na lang po ako dyan. Nandito na ako sa may bridge ma'am. Hello ma'am. Kuya, ako yung naglalakad. Okay. Morning po. Kizaya. Thank you. Welcome po. Thank you. Welcome po.